بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أشكر بداية أخي العلامة الذي سيترجم لنا، لكن أقول له لعله تأتي بعض الكلمات في اللغة الإنجليزية، فنجيد أن تترجم العربي والإنجليزي. قل لهم ما قلت لك، قل لهم ما قلت، ترجم بالأمانة. Alhamdulillah, beliau ini akan berbicara sekarang depan kalian semuanya, depan hadirin, koktail campuran Arab Inggris. Jadi saya harus terjemah dua-duanya. Nanti ketiganya bahasa Sunda. Masya Allah. فنبدأ أولا بالسلام عليكم، وأيضا نقول peace be upon you, all of you. هذه ترجمة السلام عليكم. Beliau pertama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mengucapkan aku cinta kalian semuanya. I love you all. Masya Allah. Masya Allah. في هذا اللقاء الطيب أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب الفضيلة الذي هيأه الله ليهيئ اجتماعات مثل هذه، الحاج أحمد طرطوسي حفظه الله ورعاه، وجعل خير هذه البلدة وكل من حضر على يديه. Pertama kali beliau mengucapkan terima kasih pada Al-Muhtaram Fadilatul Syekh Abu Ya'uci atau Syekh Ahmad Tartusi, ya, yang mana dapat mempertemukan beliau dengan semua para hadirin di sini yang sangat luar biasa. Beliau melihat antusias para hadirin sehingga beliau sendiri tadi sempat menyuting para hadirin karena dibilang ini pertama kali saya lihat lautan manusia yang luar biasa. Masya Allah. واسمحوا لي أن أقول ما قلت في لغتي الثانية أو لغتي يعني الإنجليزية، ما قدمت به سماحة الحاج الشيخ أحمد، بس أقولها بالإنجليزية حتى تكتب لي ما ذكرت. سأقول ما ذكرت سأقولها في الإنجليزية يعني حتى تكون مسجلة. Jadi apa yang saya ucapkan barusan, beliau sekarang akan mengucapkan lagi, menambahkan dengan bahasa Inggris. Masya Allah. My beloved Highness Sheikh Al-Hajj Ahmad Tartusi, may Allah Almighty reward you for every action you have been taken to make such a school very successful for the sake of Allah Almighty. May Allah again and again and again reward you and make you as a shining star for the Muslim in this village and generally in the whole Indonesia. Ameen, ameen, Ya Rabbal Alameen. I really feel sometimes more comfortable when I speak in English, to be honest with you. يعني أحيانا أشعر براحة أكثر إذا تحدثت الإنجليزي أحيانا. Ya, beliau baru mengucapkan pada Syekh Ahmad Tartusi atau Biauci, dia bilang yang luar biasa, beliau ini seorang alim alamah yang dapat memberi manfaat pada semua hadirin di sini dan semua daerah sini. Semoga Allah memanjangkan umurnya, memberi berkah pada beliau. Alhamdulillah. Dan beliau mengatakan saya kadang-kadang agak lebih enak kalau berbahasa Inggris. من عادتي حين أتحدث أن يعرف الناس عن ماذا أتحدث حتى لا نطيل. سأتحدث 3 فقرات. أولا سأقرأ بعض الآيات، ثانيا سآتي بقصة من كاليفورنيا، ثالثا سأفسر بعضا من قوله تعالى في سورة إقرأ. فهذه كل الكلمة اليوم. Saya lebih suka kalau akan berpidato atau ceramah agar yang hadir lebih jelas dulu mengetahui apa yang akan saya bicarakan. Saya akan berbicara dari 3 hal. Pertama dari ayat Al-Quran,
Kedua, kisah daripada California, Amerika. California bukan di depan pasar Kemis ya, California Amerika sana ya. Ketiga akan membawakan tafsir daripada ayat Al-Quran juga. فإياكم أن تناموا. Mohon jangan ada yang tidur. Setuju? Nah, ini bukti tidak tidur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidur, kalau ngantuk, ustadznya tidur juga. Ya. Now you know what I'm going to talk about. الآن تعرفون عن ماذا أتحدث. فاصبروا وصابروا ورابطوا. Sekarang kalian sudah tahu apa yang akan saya bicarakan. Maka kalian harus sabar dan betul-betul memperhatikan. Oke? Alhamdulillah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العظيم. من هذه الآيات نتعلم أن العبادة تحتاج إلى إخلاص. جمعنا هذا جمع قصد به وجه الله. تعلمنا وسماعنا للقرآن قصد به وجه الله. علينا أن نجعل الإخلاص فيه حتى يتقبله تعالى. Dari ayat Quran yang dibaca tadi, qul ibadiyalladzina taqu rabbakum, lanjutannya pasti kalian udah hafal sebelum saya hafal. Masya Allah. Nah, di sini inti daripada ayat tersebut menerangkan bagaimana bahwa pertemuan semacam ini yang dibutuhkan pertama dalam acara-acara pertemuan semacam ini adalah al-ikhlas. Harus ikhlas. Kita sudah capek, sudah susah payah, ada yang datang dari semalam, ada yang datang dari pagi, sudah capek. Intinya harus ikhlas agar dikabulkan. في سورة أول آية نزلت من القرآن ما هي؟ من يعرف أول آية؟ Coba ada ujian sedikit. Ada yang hafal sih ayat pertama yang turun di Al-Quran ayat apa? Baca yang keras. اقرأ. اقرأ ماذا تعني اقرأ؟ اقرأ تعني علم وتعني معرفة لأن الله قال بعد ذلك الذي علم بالقلم. فاقرأ تعني علم which means knowledge, education, information, معلومات, علم, ثقافة. تفضل سيدي. Apa makna daripada Iqra itu? Iqra adalah, kalau maknanya udah tahu semua ya kan. Tapi maksud daripada Iqra adalah apa? Pertama adalah ilmu. Kedua adalah ma'rifat. Ma'rifat ya. Yang kedua. والعلم في اللغة وكلمة اقرأ في اللغة العربية هي فعل أمر. وهنا عالم في اللغة العربية هل هي فعل ماضي أم مضارع أم أمر؟ Nah, Iqra itu bagi yang mengerti nahu, insyaallah semuanya ngerti nahu ya. Iqra itu adalah fi'il
amr. Ya, bukan fi'il madhi, bukan mudhari, tapi fi'il amr, perintah daripada Allah, iqra, bacalah. وفي الإنجليزية order. It's a verb like order. Nah, dalam bahasa Inggrisnya order. تمام. Fasih kan? Fasih enggak? Order. الآن أريد أن أخذكم معي أن نذهب جميعا إلى آخر كلمة في نفس السورة وهي أيضا فعل أمر order. Saya akan membawa kalian sekarang pada ayat terakhir dalam surat Iqra, yang mana inti ujung daripada surat Iqra itu sama juga adalah perintah atau order. Stop ya. وهي اقترب. Yaitu yang mana artinya adalah mendekatlah kalian. Jadi maknanya bacalah di sini akan mendekatlah. اقترب يعني come closer. يعني تعال اقترب. إلى أين نقترب؟ إلى زوجتك، إلى عملك، إلى دكانك، إلى سيارتك، إلى أين نقترب في هذه الدنيا؟ ربنا يقول order أمر اقرأ، ثم قال بعد ذلك اقترب في آخر السورة. اقترب إلى أين في هذه الدنيا؟ كل شيء في هذه الدنيا زائل، لكن ربنا يقول لي اقترب، فإلى أين الاقتراب؟ Jadi yang pertama daripada surat Iqra, pertama adalah Iqra, surat fi'il amr, membacalah. Yang terakhir adalah wasjud waqtarib, itu fi'il amr juga. Nah, perintah mendekatlah kalian, mendekat kemana? Apakah mendekat pada istri, ataukah mendekat pada perusahaan, atau mendekatlah pada kerjaan? Tapi yang dimaksud adalah mendekatlah pada aku. أنا على فكرة لم أقل واسجد، هو الذي قال اسجد، أنا ما قلت بعد. ترجم. Ini dibilang kata beliau, saya nambahin lagi. Beliau masih mengatakan waqtarib, saya nambahin lagi wasjud. Katanya, ini dulu ngeduluin beliau katanya. Wah, kumaha tuh. أنا قلت اقرأ علم واقترب. العلم يأتيك بالاقتراب، والاقتراب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. لكن هناك سر عظيم بدأت في العلم والمعرفة وعلوم القرآن، وانتهت السورة بأننا نقترب إذا طبقنا العلم الذي أراده الله، نقترب إلى الله. لكن هناك سر عظيم. أين السر؟ تفضل. Pertama adalah iqra, bacalah. Kemudian iqtarib, mendekatlah. Mendekat kemana di dalam tadi ya? Di dalam kata iqtarib ini adalah ada sir, ada rahasia yang sangat luar biasa. Ada rahasia yang terpendam yang beliau akan utarakan saat ini. إذن order اقرأ، order اقترب، والسر العظيم أن علما يأتي بك إلى الاقتراب إلى الله، السر هو في السجود. اسجد تقترب بعد أن تقرأ. Rahasia agung yang ada dalam kata-kata iqra kemudian iqtarib adalah apa di sana rahasianya? Yaitu yang saya duluan tadi sebut. Wasjud di sini adalah rahasia pendekatan seorang hamba pada Al-Khaliq. إذن اقرأ علم، اسجد عمل. علم وعمل يأتينا للاقتراب إلى الله. السجود عمل، action. Sujud means action. So knowledge, action gets you closer to Allah. علم وعمل يأتي بك القرب إلى الله سبحانه وتعالى. Jadi pertama iqra itu menunjukkan suatu ilmu, bacalah berarti ilmu kan. Nah, kemudian waqtarib ini adalah sujudlah, mendekatlah, itu adalah amal. Sudah harus action. Ya salam, action. Ya. Nah, ini adalah rahasianya. Ada kaitan antara belajarlah dengan ilmu, kemudian mendekatlah. Masya Allah. قبل أن أنهي بالقصة من كاليفورنيا، إذن أذكر نفسي وأذكركم أولا بالعبادة تحتاج إخلاص، ثانيا علم، عمل، قربة إلى الله. فأريد أن أخذ وعدا منكم, which is mean يعني you promise me, أريد منكم أن أخذ عهدا ووعدا منكم بوجود شيخنا وأمامه أننا في العبادة نخلص، نتعلم، نعمل حتى نتقرب إلى الله. إذا وافقتم قولوا قبلنا. Jadi intinya adalah tadi apa? Daripada surat tadi, pertama ikhlas, ikhlas wal ilm, al-ikhlas wal ilm wal amal. Al-ikhlas, kemudian ilmu, pendidikan,
Kemudian action. action. Kemudian action. Amal. Kerja, amal ya. Amal. Nataqarrabu ila Allah. Nah, ini mengambil janji dari kalian. Kalian mau menyimak dan mau mengerjakan juga dan mentaati guru kita semuanya, Syekh Ahmad At-Tartushi, Buya Uci. Siap? Siap? Alhamdulillah. إذن سأقول لهم قصة كاليفورنيا. Kalau gitu, beliau sekarang akan membawa cerita dari California. من هذه القصة تريدونها بالإنجليزي أم بالعربي؟ سألهم. Mau diceritakan pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Inggris. Ngertian sendiri ya. إنجليز؟ طيب. سأقولها. Ini ujian juga nih. 50-50. 50-50. 50-50. Ya, 50-50 ya. Jadi biar imbang ya enggak? Nanti sepertiganya saya pakai bahasa Sunda. Yeah, because this story I wanted to realize that our beloved Muhammad, peace be upon him, sallallahu alayhi wa sallam, we are not alone. He's always with us. Our beloved Muhammad, peace be upon him, sallallahu alayhi wa sallam, he's following up with his own ummah, al-Muslimun. We are never alone. Sometimes you say, Ya Allah, oh Allah, oh Allah, I need some help. And also sometimes you ask Allah through your beloved Muhammad, peace be upon him, sallallahu alayhi wa sallam. So, لهذه القصة تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ولن يتخلى عنا. هو مع أمة الإسلام. Jadi makna daripada tadi bahasa Inggris bukan hanya action ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berada di antara kita, bersama kita. Ya. Jadi panjang tadi kan, tapi saya singkat menjadi pendek. Luar biasa. في يوم من أيام كاليفورنيا الجميلة بعد صلاة الفجر يأتيني رجل ويقول: يا شيخ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. Jadi di saat habis salat subuh, kejadian di California, saat beliau habis salat subuh berserta jamaahnya, kemudian ada seorang yang datang menghampiri beliau mengatakan, "Wahai Syekh," dia bilang, "saya bermimpi Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah datang terhadap saya." Allahumma shalli sallim alaihi wa ala alihi. So I asked him, "What did you see?" He said, "I saw a dream." A dream يعني رؤيا. Dream, رؤيا. Dream. And I did see our beloved Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما ذهبت إليه لما رأيت رسول الله، والحديث الصحيح من رآني فقد رآني لا يتمثل الشيطان بي. فلما ذهبت لأسلم على رسول الله مددت يدي أسلم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لحظة لحظة انتظروا، كأنه جاءه هاتف أو استمع قليلا. Cerita daripada mimpi tadi, orang yang cerita tadi, ketika Rasulullah datang menghampiri saya akan berselaman, akan memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, sebentar. Kemudian Rasulullah terdiam, seakan-akan ada hatif, ada apa? Ada wahyu gitu turun. Diam sebentar katanya Rasulullah. فقال: يا رسول الله فقط أقبل يدك أو قال: سأعود انتظروني هناك أمر هام حصل الآن. Kemudian kata si orang tadi yang menceritakan mimpinya, dia bilang, "Ya Rasulullah, saya hanya ingin mencium tanganmu. Hanya ingin mencium tanganmu." Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan kembali. Tapi ini ada sesuatu yang sangat-sangat penting," kata Rasulullah SAW. Dan ini mimpi Rasulullah, tidak ada yang bohong ya. Tidak ada, maksudnya kalau orang bermimpi Rasulullah, tidak ada setan yang menyerupai Rasulullah. Tapi kalau mimpi yang lain, bisa saja orang setan yang menyerupai. Tapi kalau Rasulullah, hak. Mimpi ru'yat Rasul, hak ya. تمام. So فقال له الرجل: يا رسول الله ممكن أعرف يعني ما الذي حصل؟ هل تحدثنا؟ Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, mungkin saya ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi ya Rasulullah." قال: نعم، هنالك رجل من أمتي
قد توفي الآن وأنا أريد أن أذهب لأستقبل روحه الطاهرة. Kata Rasulullah, kau ingin tahu? Iya. Kata Rasulullah, sekarang ini ada seorang yang dekat soleh, yang dekat pada Allah SWT, yang meninggal pada saat ini, yang mana saya sendiri ingin menerima jasad beliau tersebut masuk ke liang kubur. Masya Allah. Siapakah orang itu? Lanjut. والجميل في الموضوع أن الرجل سأل من هذا الرجل لا ندري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاج مصطفى الزين. Kemudian menanyakan pada Rasul, siapa ya Rasulullah orang tersebut? Kata Rasulullah menjawab, beliau itu adalah namanya Mustafa Al-Syekh Al-Haj Mustafa Az-Zain. Mustafa Az-Zain, hafalkan. وأنا أعرف هذا الرجل من سوريا فقلت له انتظر أنا في عهدي قال لي هو جاءني فقلت أنا أعرف هذا الرجل أخذت الهاتف واتصلت بسوريا يعني هو بعد صلاة الفجر رأى الرؤيا تأني كلمت إلى بيت الحاج مصطفى فرن الهاتف لم يجب أحد اتصلت مرة أخرى فرفع الهاتف قلت السلام عليكم الحاج مصطفى موجود قال من الشيخ عزيز قلت نعم قال هل وصل الخبر إلى أمريكا الشيخ مصطفى توفى من 3 ساعات يعني عند صلاة الفجر. Kemudian saat orang yang bermimpi tersebut yang menghikayahkan hikayahnya mengatakan yang meninggal adalah Syekh Mustafa Zain, beliau sendiri tahu, kenal Syekh Mustafa Zain itu ada di Damaskus di Syria. Jadi ini cerita baru, bukan lama ya, kejadian yang baru ini. Nah, dibilang saya mengenal Syekh Mustafa Zain dan saya tahu beliau masih hidup. Akhirnya itu kejadian tadi mimpi ceritanya di subuh, kurang lebih 3 jam kemudian beliau telepon ke nomor teleponnya Syekh Mustafa Zain langsung di Suria. Beliau di Amerika. Akhirnya ditunggu-tunggu terakhir diangkat. Dia bilang, saya mau bicara dengan Syekh Mustafa Zain. Adakah Syekh Mustafa Zain? Kemudian yang menjawab, apakah ini Syekh Aziz yang dari Amerika? Dibilang iya. Apakah sudah nyampe berita wafatnya Syekh Mustafa Zain yang baru meninggal 3 jam lalu? Sudah nyampe kah di Amerika berita ini? Subhanallah. Subhanallah. Lanjut. تعرفون ماذا يفعل كان شيخ مصطفى الزين؟ كان دائم الصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. Kenapa Syekh Mustafa Zain mendapat keistimewaan yang luar biasa ini sehingga Rasulullah sendiri yang akan menyambut jasad beliau ke liang kubur? Tahukah? Kenapa? Karena Syekh Mustafa Zain selalu lidahnya basah dengan selawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كان يضع في جيوبه حلوى هنا حلوى هنا حلوى هنا حلوى هنا حلوى كل من يقول صل على رسول الله يأخذ حلوى ويعطيه حلوى غالية ثمينة ليس رخيصة صل على رسول ويعطي حلوى أينما ذهب فهنيئا له أن رسول الله استقبل روحه ألا نتمنى جميعا أن يستقبل رسول الله أرواحنا. Tahukah bagaimana Syekh Muhammad Zain? Beliau itu setiap keluar dari rumah selalu di kantongnya ada permen, kantong kanan, kiri, atas, penuh dengan permen. Bukan permen-permen yang 1000 dapat 10, bukan ya. Dibilang permen yang mahal, yang eksklusif permennya. Nah, setiap jalan, setiap ketemu sama orang, kemudian orang mengatakan sallu ala nabi, langsung dikasih permen. Di mana dengar ada orang salawat, dikasih permen. Itulah Syekh Muhammad Zain. Kata beliau, maukah kalian akan menjadi seperti Syekh Muhammad Zain yang mana jasadnya beliau diterima langsung oleh Rasulullah? Alhamdulillah. وكان أنا أختم بهذا وكان يعني علم وعمل وصلاة فقرب إلى الله. ربنا قال في القرآن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. أما هذا حضر الموت فاستقبله رسول الله ووالله لو أني أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل روحي الآن لتمنيت أن أموت من لحظتي. إذا تيقنت أن رسول الله يستقبل روحي والله لا تساوي الدنيا عندي كلها جناح بعوضة. نرجو الله أن يتقبل. Coba dibilang, kalau kita kembali pada ayat tadi tersebut, inilah yang diamalkan oleh Syekh Mustafa Zain. Ilmun wa amalun wa salawat wa salat al nabi. Yang dilaksanakan oleh Syekh Mustafa adalah dia adalah melaksanakan ilmu, belajar ilmu dan menyampaikan ilmu. Yang kedua adalah amal, action. Yang ketiga beliau selalu membaca salawat pada Rasulullah SAW.
Ini derajat yang tinggi dari hadapan Allah karena salawat. Kalau kita baca di Al-Quran, ada orang-orang yang sudah meninggal, kemudian sampai meminta pada Allah, Rabbirji'uni la'alli an'amala amalan salihan. Ya Allah, coba bisa kiranya aku dikembalikan ke dunia agar aku dapat mengamalkan amal yang baik. Ini keinginan orang yang sudah meninggal. Lah bagaimana dengan orang yang baca salawat, memperbanyak baca salawat tadi? Bukan lagi hanya kepingin, bukan kembali lagi ke dunia, tapi dengan senang hati kembali ke akhirat karena langsung jasadnya diterima oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya akan menjadi seperti Syekh Mustafa Zain. Amin. بس قصة قصيرة يعني تعليق بسيط. لما بدأنا الجامعة بكاليفورنيا ذهبت إلى الجامعة الإسلامية، ذهبت إلى جامعة حكومية أتعلم يعني فن إلقاء الدروس، فن الخطابة، مع أنني خطيب منذ 20 سنة 30 سنة، ومع ذلك ذهبت لأحضر كلاس for speech class، يعني صف لتعلم الخطاب. Beliau ini sebagai pengajar dan rektor di Islamic University di California, tapi beliau juga ingin melancarkan bagaimana cara orang berkhitabah, bertausiah yang betul-betul bisa disampaikan dengan enak pada hadirin. Sehingga beliau masuk lagi di kelas, kuliah di kelas universitas lain pemerintah Amerika untuk hanya mempelajari bagaimana cara ilqa, cara menyampaikan yang indah. Padahal beliau ini sudah 20 tahun terbiasa dengan ceramah, tapi ingin belajar lagi. Ini kejadian sudah. فرأيت ما تعلمت في المدرسة في الجامعة تماما ينطبق على حبيبنا الشيخ الحاج أحمد طرطوسي، تماما كأنها الجامعة الأمريكية. فأعتقد يجب أن نأخذ معنا الحاج أحمد إلى أمريكا ليدرس في الجامعة ونأخذه منكم. Coba bayangkan, renungkan, action, ya. Katanya setelah beliau belajar di Universitas Pemerintah Amerika untuk belajar bagaimana cara penyampaian yang indah, yang bagus, yang gampang diterima. Setelah belajar semua, sekarang dia ada di sini tadi melihat langsung bagaimana Abuya Uci, Kiai Uci menerangkan dengan begitu semangat, begitu indah dan gampang diterima pada masyarakat. Dia bilang kalau gitu saya ingin membawa Kiai Abuya Uci untuk ke Amerika, untuk ngajar di Amerika. Masya Allah. Setuju? Setuju? فهني لا نرضى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إذن نقول هنيئا لكم به، ولا تنسونا أنتم جميعا من دعائكم، فإن دعاءكم إن شاء الله يستجاب. Kalau begitu kalian adalah umat yang beruntung, kalian adalah santri-santri yang beruntung, maka beliau minta doa dari kalian semuanya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Amin. Al muslimina wal muslimat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya maulana sami'un qaribun mujibun lid da'awat. Allahumma ansur al islam wa a'izz al muslimin wa haqqiq kalimat al haqqi wad din. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وصل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, itulah penutupan dari في العربي شكرا، في التركي تشكر إدرم تركي، في الإنجليزي thank you، في الإسباني muchas gracias، في الفرنسي merci beaucoup. Itu coba berapa bahasa? Kalimat syukur diterima baru. Saya nambahin satu lagi bahasa Sunda. Kadia kaditu umak damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. وهكذا شكرا جزيلا على الشيخ عبد العزيز الذي ألقى المحاضرة الدينية. أسأل الله أن يفتح لنا باب البركة والسعادة.
Terima kasih kepada beliau yang telah menyampaikan beberapa kalimat untuk kita, semoga bermanfaat. Untuk acara terakhir penutupan yaitu doa dari Kakanda Fadilatul Syekh Kiai Uci Turtusi. Dipersilakan.